بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مقصد صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ ہم نے اسے اتارا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم عرب والے اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے نبی، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین انداز میں واقعات اور حقیقتیں تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تجھے تکلیف پہنچانے پر اتارو ہو جائیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے چن لے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب کے خاندان پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے باپ کو ہم سب سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے باپ بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو، تاکہ تمہارے باپ کا دھیان صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ یہ بات طے ہو جانے پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا میرے لیے دکھ کی بات ہوتی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہے، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اپنی بات پر زور دے کر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دے، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے عمل کے نتیجے سے بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہو، اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے جی نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا، صبر کروں گا اور خوب اچھی طرح صبر کروں گا۔ جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے پانی بھرنے والے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس کی خبر رکھتا تھا۔ آخر کار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر کچھ درہموں کے بدلے اسے بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ امید نہ رکھتے تھے۔ مصر کے جس آدمی نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، ناممکن نہیں کہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملوں کے سمجھنے کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، مگر زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے فیصلہ کرنے کی قوت اور علم دیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک دن دروازے بند کر کے بولی، آ جا۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی عزت اور مکان دیا اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی کامیابی نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اسے برائی اور بے شرمی کو دور کر دے۔ حقیقت میں وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیص کھینچ کر پھاڑ دی۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس آدمی کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا،
यही मुझे फांसने की कोशिश कर रही थी। उस औरत के अपने कुंबे वाले में से एक आदमी ने हालात का अंदाजा करके गवाही पेश की कि अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी हो तो औरत सच्ची और ये झूठा है, और अगर उसकी कमीज पीछे से फटी हो तो औरत झूठी और ये सच्चा। जब शौहर ने देखा कि यूसुफ की कमीज पीछे से फटी है तो उसने कहा, ये तुम औरतों की चालाकियां हैं, वाकई बड़े गजब की होती हैं तुम्हारी चालें। यूसुफ, इस मामले को जाने दे, यानी दरगुजर कर दे, और ए औरत, तू अपने कसूर की माफी मांग, तू ही असल में खताकार थी। शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है, मोहब्बत ने उसको बेकाबू कर रखा है, हमारे नजदीक तो वो खुली गलती कर रही है। उसने जो उनकी ये मक्कारी भरी बातें सुनी तो उनको बुलावा भेज दिया और उनके लिए तकिएदार मजलिस सजाई और मेहमानी में हर एक के आगे एक एक छुरी रख दी। फिर ठीक उस वक्त जबकि वो फल काट काट कर खा रही थी, उसने यूसुफ को इशारा किया कि उनके सामने निकल आ। जब उन औरतों की नजर उस पर पड़ी तो वो दंग रह गई और अपने हाथ काट बैठी और बेसख्ता पुकार उठी, अल्लाह की पनाह, ये आदमी इंसान नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। अजीज की बीवी ने कहा, देख लिया, ये है वो आदमी जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी। बेशक मैंने इसे रिझाने की कोशिश की थी मगर ये बच निकला। अगर ये मेरा कहना ना मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत बेइज्जत व रुस्वा होगा। यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे रब, कैद मुझे मंजूर है इसके मुकाबले में कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं, और अगर तूने इनके चालों को मुझसे दफा ना किया तो मैं इनके जाल में फंस जाऊंगा और जाहिलों में शामिल हो रहूंगा। उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की और उन औरतों की चालें उससे दूर कर दी। बेशक वही है जो सबकी सुनता और सब कुछ जानता है। फिर उन लोगों को ये सूझी कि एक मुद्दत के लिए उसे कैद कर दे। हालांकि वो उसकी पाक दामनी और खुद अपनी औरतों के बुरे तौर तरीकों की खुली निशानियां देख चुके थे। जेल में 2 गुलाम और भी उसके साथ दाखिल हुए। एक दिन उनमें से एक ने उससे कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा है कि मेरे सर पर रोटियां रखी है और परिंदे उनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा, हमें इसकी ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। यूसुफ ने कहा, यहाँ जो खाना तुम्हें मिला करता है उसके आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये उन इल्मों में से है जो मेरे रब ने मुझे दिए हैं। सच तो ये है कि मैंने उन लोगों का तरीका छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, अपने बुजुर्गों इब्राहिम, इसहाक और याकूब का तरीका अपनाया है। हमारा ये काम नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए। हकीकत में ये अल्लाह की मेहरबानी है हम पर और तमाम इंसानों पर कि उसने अपने सिवा किसी का बंदा हमें नहीं बनाया, मगर ज्यादातर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ जेल के साथियों, तुम खुद ही सोचो कि बहुत से अलग अलग रब बेहतर है या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। उसको छोड़कर तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो वो इसके सिवा कुछ नहीं है कि बस कुछ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नहीं उतारी। हुकूमत और इख्तिदार अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। उसका हुक्म है कि खुद उसके सिवा तुम किसी की बंदगी ना करो। जिंदगी का यही ठेठ सीधा तरीका है, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। ऐ जेल के साथियों, तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर ये है कि तुम में से एक तो अपने रब मिस्र के हाकिम को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसका सिर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया उस बात का जो तुम पूछ रहे थे। फिर उनमें से जिसके बारे में ख्याल था कि वो रिहा हो जाएगा, उससे यूसुफ ने कहा कि अपने रब मिस्र के हाकिम से मेरा जिक्र करना, मगर शैतान ने उसे ऐसा गफलत में डाला कि वो अपने रब मिस्र के हाकिम से उसका जिक्र करना भूल गया और यूसुफ कई साल जेल में पड़ा रहा। एक दिन बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और अनाज की 7 बालें हरी हैं और दूसरी 7 सूखी। ए दरबार वालों, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। लोगों ने कहा, ये तो परेशान ख्वाबों की बातें हैं और हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। उन 2 कैदियों में से जो शख्स बच गया था और उसे एक लंबी मुद्दत के बाद अब बात याद आई, उसने कहा, मैं आप लोगों को इसका मतलब बताता हूँ, मुझे जरा कैद खाने में यूसुफ के पास भेज दीजिए। उसने जाकर कहा, यूसुफ, ऐ सरापा सच्चाई, मुझे इस ख्वाब का मतलब बता कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 बालें हरी हैं और 7 सूखी। शायद कि मैं उन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद कि वो जान ले। यूसुफ ने कहा, 7 साल लगातार तुम लोग खेती बाड़ी करते रहोगे,
इस दौरान में जो फसलें तुम काटो उनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारे खाने के काम आए निकालो और बाकी को उसकी बालों ही में रहने दो। फिर 7 साल बड़े सख्त आएंगे, उस जमाने में वो सब अनाज खा लिया जाएगा जो तुम उस वक्त के लिए जमा करोगे। अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो तुमने बचा कर रखा हो। इसके बाद फिर 1 साल ऐसा आएगा जिसमें राहत की बारिश से लोगों की फरियाद को सुन लिया जाएगा और वो रस निचोड़ेंगे। बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। मगर जब बादशाह का भेजा हुआ शख्स यूसुफ के पास पहुंचा तो उसने कहा, अपने रब के पास वापस जा और उससे पूछ कि उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मेरा रब तो उनकी मक्कारी को जानता ही है। इस पर बादशाह ने उन औरतों से मालूम किया, तुम्हारा क्या तजर्बा है उस वक्त का जब तुमने यूसुफ को रिझाने की कोशिश की थी। सब ने एक जबान होकर कहा, अल्लाह की पनाह, हमने तो उसमें बुराई की झलक तक ना पाई। अजीज की बीवी बोल उठी, अब सच खुल चुका है, वो मैं ही थी जिसने उसको फुसलाने की कोशिश की थी। बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। यूसुफ ने कहा, इससे मेरा मकसद ये था कि अजीज ये जान ले कि मैंने पीठ पीछे उसकी खयानत नहीं की थी, और ये कि जो खयानत करते हैं उनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। मैं कुछ अपने नफ्स को बरी नहीं कर रहा हूँ, मन तो बुराई पर उकसाता ही है, सिवाय इसके कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो। बेशक मेरा रब बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। बादशाह ने कहा, उन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए खास कर लूं। जब यूसुफ ने उससे बात की तो उसने कहा, अब आप हमारे यहाँ इज्जत और एहतराम का मकाम रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। यूसुफ ने कहा, मुल्क के खजाने मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। इस तरह हमने इस धरती पर यूसुफ के लिए इख्तियार की राह हमवार की। उसे इख्तियार हासिल था कि उसमें जहाँ चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। नेक लोगों का बदला हमारे यहाँ मारा नहीं जाता और आखिरत का बदला उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा से डरते हुए काम करते रहे।